बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, ईरान ने इज़राइल की चीखें निकाल दी। ईरान का बाकायदा तौर पर इज़राइल पर शदीद और ताबड़तोड़ हमला, एक के बाद दीगरे लाखों मिसाइलों से इज़राइल पर कारी ज़रबें, इज़राइल के दर्जनों बेसिस मलिया मेट कर दी। इज़राइल और ईरान का बाकायदा जंग का आगाज़ कर दिया गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, बहुत बड़ी ख़बर, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि ईरान ने इज़राइल के ख़िलाफ़ ड्रोन्स और मिसाइलों से फ़ज़ाई हमला किया है। इज़राइल ने हफ्ते को देर गए कहा था कि ईरान ने इस पर हमले के लिए 200 से ज़्यादा ड्रोन्स रवाना किए हैं, जो एक के बाद दीगरे लाखों में तब्दील हो गए। ईरान पर पिछले हफ्ते इज़राइल ने शाम में ईरान की एम्बेसी पर ताबड़तोड़ हमले किए थे, जिससे सिपाही पासदान के कमांडर शहीद हुए थे। उसके बाद ईरान ने ऐलान किया था कि हम इज़राइल की ईंट से ईंट बजाएंगे, हम इज़राइल पर मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम इज़राइल पर कारी ज़रबें लगाएंगे। ईरान ने अपना वादा पूरा कर दिखाया। ईरान ने तस्दीक कर दी है कि उसने ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों से फायर किए हैं। इज़राइल ने ऐलान किया है कि ईरानी ड्रोन्स भेजे गए हैं और इसका दिफाई निज़ाम इन्हें मार गिराने या सायरन बजाने के लिए तैयार है। तफसीलात के मुताबिक 40% हमला नाकाम हुआ है और 60% इज़राइल के दर्जनों बेसिस तबाह बर्बाद हो गए। इज़राइल की आवाम तुल अबीब पर सड़कों पर निकल आई, पनाहगाहों में छुप गई। इज़राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कपकपाने लगे। इज़राइली आर्मी चीफ ने ताबड़तोड़ जंग का ऐलान कर दिया। इज़राइली हकाम के मुताबिक 2 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे ड्रोन इज़राइल पहुंच गए। इज़राइली दिफाई निज़ाम मुतहर्रिक हो चुका था। रॉयटर्स के मुताबिक इज़राइली फ़ौज के चीफ तर्जुमान हग्गारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ड्रोन्स को इज़राइल पहुंचने में कई घंटे लग गए। वाइट हाउस ने इज़राइल की हमायत की अपनी आनी अज़म का आयदा किया। ईरान ने दमिश्क में अपने कौंसल खाने पर इज़राइली हमले का जवाब देना शुरू कर दिया। पासदान इनकलाब ने 100 से ज़्यादा ड्रोन्स और क्रूज़ मिसाइलों से हमला शुरू कर दिया। ड्रोन्स को इज़राइल पहुंचने में काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन अब तक इज़राइल के दर्जनों बेसिस को मलिया मेट कर दिया। ईरान ने इज़राइल के ख़िलाफ़ ड्रोन्स और मिसाइलों से फ़ज़ाई हमले किए। इज़राइल ने हफ्ते को देरगा कहा था कि ईरान ने इस पर हमले के लिए 100 से ज़्यादा ड्रोन्स रवाना किए। ताहम ईरान ने तस्दीक की कि उसने ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। इज़राइल ने ऐलान किया कि ईरानी ड्रोन्स भेजे गए हैं और इसका दिफाई निज़ाम उन्हें मार गिराने या सायरन बजाने के लिए तैयार है। इज़राइली हकाम के मुताबिक ईरान का मज़ीद हमले करने का ऐलान सामने आ चुका है। रिटायर्ड इज़राइली जनरल आमोश यादलन ने चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि ड्रोन 20 किलोग्राम बारूदी मवाद से लैस हैं। इज़राइली फ़ज़ाई निज़ाम उन्हें मार गिराने के लिए तैयार था, लेकिन वो मार गिरा नहीं सके। आयरन डोम एरो 3 बुरी तरह नाकाम हो चुका है। ज़राए ने सरकारी ईरानी खबर एजेंसी को बताया है कि तेहरान ने इज़राइल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। ईरान के सरकारी टेलीविज़न ने इतला दी कि पासदान इनकलाब ने इज़राइल की तरफ ड्रोन्स और मिसाइलों के साथ ज़बरदस्त हमला किया। पासदान इनकलाब ने कहा है कि उसकी फ़ज़ाइया ने दमिश्क में तेहरान के कौंसल खाने पर बमबारी और ईरानी रहनुमाओं और फ़ौजी मशीरों के एक ग्रुप की हलाकत के जवाब में इज़राइल के अंदर मखसूस अहदाफ पर दर्जनों मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। ईरानी ड्रोन्स ने करमशाह, दोकाहा, मगरबी ईरान और दीगर इलाकों से उड़ान भरी
دوسری جانب ایک سیکیورٹی ذرائع کے حوالے نے عربیہ کو بتایا ہے کہ ایرانی ڈرون عراق میں ناصریہ اور میسان کے علاقوں سے گزرے ہیں۔ 3 سیکیورٹی ذرائع نے رائٹرز کو بتایا ہے کہ عراقی صوبے سلیمانیہ پر ایران کی سمت سے بھیجے گئے متعدد ڈرون پرواز کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ العربیہ ذرائع نے یہ بھی اطلاع دی کہ میزائل حملہ عراقی دیالہ گورنری کے ساتھ ایرانی سرحد سے شروع ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ حزب اللہ نے بھی اعلان کیا کہ اس نے گولان کی پہاڑوں میں اسرائیلی فوجی مقام پر بمباری کی۔ گولان میں واقع اسرائیلی بیرکوں پر درجنوں کاتیوشوں راکٹ فائر کیے۔ عراق نے اعلان کیا کہ اپنی فضائی حدود بند کر دے گا اور ہوائی ٹریفک معطل کر دے گا۔ اس کے علاوہ شام نے دمشق کے اطراف روسی ساختہ پینٹسر زمین سے فضا میں مار کرنے والے دفاعی نظام اور اہم اڈوں کو اسرائیلی حملے کے پیش نظر ہائی الرٹ کر دیا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ توقع ہے کہ اسرائیل اپنے فوجی اڈوں اور تنصیبات کے خلاف جوابی کارروائی کرے گا اور شام میں ایران کے وفادار مسلح دھڑوں کو نشانہ بھی بنا سکتا ہے۔ ABP نے رپورٹ میں بتایا ہے کہ ایران نے ایک ایسے انتقامی مشن جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہفتے کی رات کو اسرائیل کی جانب درجنوں ڈرون اور بیلسٹک میزائل داغے ہیں، مشرق وسطی کو ایک ممکنہ علاقائی جنگ کی جانب دھکیل دیا ہے۔ اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ کی جانب سے جنگی کونسل خانے کو ایرانی حملے پر اسرائیلی رد عمل کے حوالے سے فیصلہ کرنے کی اجازت دینے کے بعد لگتا ہے کہ اس حوالے سے اسرائیلی قیادت میں اتفاق نہیں ہو سکا۔ اخبار نے مزید کہا کہ جنگی کونسل کو اپنے فیصلوں کی منظوری کے لیے سلامتی کونسل سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بین گویر اور سموٹریچ نے گیلنٹ اور گینٹس کو نیتن یاہو کے ساتھ فیصلہ کرنے کے اختیار دینے پر اعتراض کیا۔ دوسری جانب اسرائیلی نشریاتی ادارے نے ہفتے کے روز ایک سیکیورٹی اہلکار کے حوالے سے بتایا ہے کہ ایرانی حملے کا بہت بڑا اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ گیلنٹ نے امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن سے ایرانی حملے کے پیش نظر اسرائیلی دفاعی کارروائیوں پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ انہوں نے ایکس پلیٹ فارم کے ذریعے اعلان کیا کہ وہ اپنے کسی بھی دوسرے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی تیاری کا اعلان کر چکے ہیں۔ گیلنٹ نے اسرائیل کے لیے امریکی حمایت یافتہ لائیڈ آسٹن اور امریکی انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا بھی کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ قابل ذکر یہ ہے کہ ایران نے اسرائیل میں اہداف پر درجنوں ڈرون اور میزائل داغے ہیں۔ اسرائیل تک پہنچنے میں انہیں کئی گھنٹے لگ گئے، لیکن تہران نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ تہران نے اپنی عوام سے وعدہ کیا تھا کہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا اور اس کا منہ توڑ جواب دیا گیا، اور ایسا خطرناک جواب دیا گیا کہ اسرائیل کر تھر کانپنے لگا ہے اور اسرائیل جواب دینے کے لیے اپنی تیاریاں کر رہا ہے۔ دوسری طرف ایران نے کہا ہے کہ اسرائیل نے پھر کوئی حماقت یا غلطی کی تو اسرائیل کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔